Ah, first day bang? Nakakawal first day. Tamoy. Ikaw nag-dip eh. Picturean natin yung paa niya sa ano, sa water. Subukan mo lang yung paa. Subukan ko lang yung Ay, bilis pa, first dip mo na. Oo. Si Zoe. Kay father. Ako magpipicture. Yung paa lang na, doon. Hindi, tira ulo. Tapos mamaya dito mga ganito. Hindi doon sana. Ay, Hindi lalagyan ko footprint eh. footprint. Saan? Dito ka dapat di sa ano. Baby. Lagay kang footprint, baby. Tagal ng water. Saba. Tira. Pag ganito ka kasi nasisilaw siya. Bilis, baby. Go. Sea diving. Ayan, sa water. Wow! Look! Eh? Ako nga sis, paki-video. Ano ba to? Eh, naka-video na yan. Pag in-end mo, ito lang. Baliktad. Hindi kasi hindi kita yung camera kapag Naka-on na ba to, Sureness? Ikaw nga, Joey. Yan, naka-on na yan. Oh, naka-video lang naman. Video naman eh. Screen capture na. Baby! Lucas! Hala! Ayan na yan. Well, siya, ilog Oo. water. Swimming na, baby. Ala, nainitan. Ay, ako na. Sis, punasan mo nga. Yan, yung maruna yan. Baka matadali. Yan, para kami serenity. Be!